ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر ان ما بين يديها امورا عظاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يسأل عنه شيئا فليسأل عنه شيء واللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم ما دمت فی مقامی ھذا قال انس فاکثر الناس البکاء واکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول سلونی 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 فقام الیہ رجل فقال این مدخلی فقال رسول اللہ علیہ السلام النار فقام عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ فقال من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حذافہ ثم یقول سلونی 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 فبارک عمر علی رکبتیہ فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری شریف حدیث ہے. کہڑی حدیث پاک ہے جی؟ بخاری شریف تے میں حوالہ دے چھڈیا. انس بن مالک فرماندے آ ایک دن زور دی نماز دا جدوں وقت ہویا ادوں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے کے آئے. کل بھی تمہیں خطبہ سنایا سی نا جی بخاری صحیح مسلم شریف دے کتاب الفتن دے اندر جڑا خطبہ تو سنایا سی کہ پیارے مصطفیٰ کریم نے بیان شروع کیتا سی فجر دی نماز پڑھ کے. کدوں جی؟ تے بیان تے خطیب بھی کر رہے ہیں خطیب الانبیاء امام الانبیاء. فجر دی نماز پڑھ کے خطبہ شروع کیتا بیان شروع کیتا زور ہو گئی. زور دی نماز پڑھ کے پھر بیان شروع کیتا عصر ہو گئی. عصر دی نماز پڑھ کے پھر بیان شروع کیتا مغرب ہو گئی. مغرب تو بعد پھر خطاب شروع کیتا. پیارے مصطفیٰ کریم نے کوئی شاید چھڈی نہیں جدا خطاب نہ کیتا ہوئے. یہ کل خطبہ سے نا جی آج خطبہ ویکھیا جی. انس بن مالک فرماتے حضور ممبر تے کھڑے ہو گئے زور دی نماز پڑھ کے ممبر تے کھڑے ہو گئے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اون والے حالات بیان کرنے شروع کر دیتے. اون والے یہ بڑی حیرت والی بات ہے. اجے بھی لوگوں کو غیرت نہیں آن دی تے بے باقی ویکھو کہ پیارے مصطفیٰ کریم دے بارے بات کر جاندے ہیں. حضور ممبر تے کھڑے ہو کے قیامت تک دی خبراں دی جان دے یا کہندے جی یہ تسی نہ کہو حضور دے بارے کہیے کہ حضور قیامت تک جان دے تے شرک ہے. کی کہندے ہیں جی؟ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب ایسے مذہب پہ لعنت کیجیے. کیوں جی؟ حضور خود فرمائی جا رہے ہیں ہر شے. حضور نے فذکر الساعة وذکر ان ما بین یدی امورا عظیما. حضور نے قیامت تک سارے حالات بیان کر چھڈے. قیامت تک ہن جلال ویکھا جی پیارے مصطفیٰ کریم دا اے ادوں ہوندے تے پھڑک جاندے. جلال ویکھا جی ممبر رسول تے پیارے مصطفیٰ کریم اپنے ممبر کھڑے آ مسجد نبوی اصحاب رسول سارے بیٹھے خطاب سن رہے آ. حضور نے جلال آ کے فرمایا جلال چ من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ واللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم ما دمت فی مقامی ھذا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا کھڑا ہو کے وہ بندہ سوال کرے جنوں میرے علم تے اعتراض فرمایا ہنے ہی کھڑا ہو کے سوال کرو میں قیامت تک ہر سوال کا جواب دینے تیار ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو میرے کو پوچھنا ہے پوچھو. جو میرے کو پوچھنا ہے کہ پوچھو بھی قیامت تک میں اتھے کھڑا کھڑا جواب داں گا. یہ لفظ دے غور کرنا. حضور نے نہیں فرمایا کہ جرا نہیں آئے گا نہیں جواب داں گا. نہ حضور نے فرمایا جرا نہیں آئے گا کل نو دساں گا. فرمایا نہیں میں اتھے کھڑے دساں گا. جنہوں حضور نو آ جائے جلال تے بندے کرن سوال کرن بھی بچے آنگوں. حضور فرمون میں راتوں رات معراج تے گیا ہاں. اگوں مشرکین سیانے ہون دی باوجود بچے بن گئے. 10 فل بیت المقدس دے دروازے کنے ہیں وہ دے پلر کنے ہیں. یہ کوئی سوال کرنے والے ہے سی لیکن حضور جلال سی. رب کریم نے جبریل نو فرمایا بیت المقدس چکو تے حضور دے سامنے کر دیو. ہن حضور نے فرما چھڈیا میں جواب داں گا.
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਜਲਾਲ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਿਮਟ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੇ ਖਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया इन अल्लाह ज़वाल यल अर्दा फ़राए तो मशारे कहा व मगारिबहा, रब करीम ने मशरिको मगरब दी ज़मीन समेट के मेरे सामने रख दी है। मैं हमें वेखदा जिवें हथ दी हथेली हुंदी है। मैं इल्म का शहर हूँ। तुसी कहना है अली उसका दरवाज़ा, तुसी ये कहना है, ये याद रख लो, भूलना नहीं। मैं जदों कहना है हजूर ने फरमाया, हजूर की बात हो रही है, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਲਮ ਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਐ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਲਮ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੂੰ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। हजूर ने की फरमाया सारी दुनिया सिमट के, क्यों मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका शेर खुदा दी बारगाह च बंदा आ गया नाल जनाब। वो कहने लगा जी तुहाडे बारे मशहूर है, तुहाडे कोल जिहड़ा सवाल करो तुसी सोचो समझो बगैर ऐ जवाब दे दिंदे जी। मेरा एक मशवरा मनो, 2 मिनट झट सोच लिया करो, गलती होने का अंदेशा है। तुहाडे कोलों जिहड़ा सवाल करो तुसी ऐ जवाब दे देंदे जी। शेरे खुदा ने फरमाया तू इनू छड्ड, तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। कहन लगा जी की? फरमाया 10 तेरे हथ दी उंगलियां किन्नियां है? कहंदा 5। किन्नियां? फरमाया सोचा क्यों नहीं? सोचा क्यों नहीं? हुण आ जुमले ते तुहाडी दाद चाहिदी है जी। कहन लगा जी ये तो घर की गल आ। शेरे खुदा ने फरमाया कायनात मेरे घर की गल आ। अल्लाहु अकबर। फरमाया जिवें तेनू हथ दियां उंगलियां दा जवाब देण च मिनट भी नहीं लगा, कायनात मेरी इस तो भी ज्यादा मेरे अखां दे सामने आ। मैनू सवाल दा जवाब देण च 1 मिनट भी नहीं लगता। क्यों? मैनू मुस्तफा करीम ने सिखाया है। तो जिन्हों मुस्तफा करीम ऐदा रोज़ रोज़ इलम सिखाया होवे ना जी, वो भुलदा, वो गलती करदा नहीं। अल्लाहु अकबर। प्यारे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया पूछो मेरे को, पूछो क़यामत तक। अनस बिन मालिक फरमाते हुजूर जलाल च आ गए, फरमाया सलूनी सलूनी सलूनी, पूछो पूछो। फ़अक्सर अन्नासु अल-बुका, सहाबा कराम ने रोना शुरू कर दिया, उच्ची उच्ची रोना शुरू कर दिया, हाथ जोड़ ले हुजूर माफ़ी दे दो। फरमाया नहीं पूछो। शारे ने हदीस फरमाते किसी मुनाफिक ने गल लाई सी कि हजूर फरमाते आ कि मैनू हर शाह का पता तो साड़ा पता ही नहीं। हजूर जलाल जाके फरमाया मेरे इलम के बाद की हुण पूछो। सहाबा कराम माफिया मंगण रोई जान। हजूर ने फरमाया हुण पूछो, कोई सवाल जरूर पूछो। हुण सुनिया जे फ़काम इलैहि रजुलन, एक शख्स खड़ा हो गया, 2 सवाल किते आ, 2 बंदियां ने अजीब तर किते आ, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने 1 सेकंड भी नहीं लाया, जवाब दे छड़िया। फ़काम इलैहि रजुलन फ़काल ऐना मदखली या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े हो के कहने लगा मेरे सवाल का जवाब दो। फरमाया पूछ। कहने लगा मैं जन्नत जाना है कि जहन्नम च? जवाब दो, मैं जन्नत जाना है कि जहन्नम च? ये जन्नत जाना है कि जहन्नम च किनू पता है? अल्लाह ताला नूं पता है ना जी। लेकिन कल मैं तुहानूं दस्सिया सी कि नबियां नूं रब सिखाउंदा आ, ते नबी फिर इमामुल अंबिया होण, जो ज़बान चों निकल जाए हो जाता है, वो हो जाता है। हजूर ने 1 सेकंड नहीं भी लाया, फरमाया तेरा ठिकाना जहन्नम च, तेरा ठिकाना। लगता है ये कि जहन्नम भी सामने, तो जन्नत भी सामने, लिस्टां सामने। मुस्तफ़ा करीम ने ऐ नज़र मारी, फरमाया तेरा नाम उधर है। लो जी ये टिल मार लिया, जन्नत च नहीं जा सकता। हजूर ने की फरमा छड़िया?
صحیح بخاری دی حدیث ہے، ایک غزوے دے اندر حضور تے صحابہ کرام چند کھڑے ادا معائنہ فرما رہے، ایک شخص جناب جوان بہادر کفار نو ماری جاوے ماری جاوے ماری جاوے، توڑاں لائی جاوے، صحابہ کرام نے فرمایا واہ 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 کیا ہی مجاہد فی سبیل اللہ، حضور نے فرمایا چپ کرو یہ جہنمی ہے۔ صحیح بخاری دی دسیا، صحابی رسول فرماتے میں حیران رہ گیا کہ جڑا کفار نو مارن دیا آیا، کہنے لگے جی میں نیچے اتریا مجھے یقین تے ہے ایسے، لیکن میں کہ چلو اکھاں ٹھنڈک ویکھ ہی لئیے، کہنے میں گھوڑا وہ پیچھے پیچھے رکھ لیا، جدھر نو وہ جاوے میں بھی ادھر نو، جدھر نو وہ جاوے، حتیٰ کہ وہ زخم آئے وہ ڈگ گیا، ڈگ کے اپنے خیمے چ گیا تے زخماں دی تاب نہ لا سکیا، تلوار رکھی اتھے تے زور پا کے تلوار نہ گئی، مر گیا، حرام موت۔ کی مر گیا؟ کی مر گیا؟ صحابی رسول فرماتے واپس آ کے میں دوروں کیا یا رسول اللہ تسی ٹھیک کیا سی، او حرام موت مر گیا سے۔ حضور نے نعرہ ماریا، فرمایا میں گواہی دینا آیا، میں اللہ دا آخری نبی ہاں، جو کہہ دینا آیا ہو جاندا آیا۔ کی پوچھن لگا میرا ٹھکانہ؟ میرا ٹھکانہ کتھے؟ حضور نے کی فرمایا؟ جہنم دے وچ۔ فقام عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے، انہاں لوگ تنگ کردے سی، کہندے سی تو اپنے والد دا نہیں ہےگا، انہوں نے کیا ہونی اج فیصلے ہو رہے ہیں جی، باپ دا بندہ اپنی باپ دا ہوئے دنیا دے اندر کون گواہی دے سکتا دسو؟ ماں، ایک ماں دی گواہی ہے، ماں کہہ دے نا تو حرام دا ہے تے حضرت تسی پوری ٹلا لو تسی نہیں، ہونے ویسے ڈی این اے ٹیسٹ آ گیا ہے جی۔ اللہ اکبر، کھڑے ہو کے پوچھا حضور آج فیصلہ کر ہی دیو، میرا والد کون ہے؟ فرمایا تو اپنے والد محترم حذافہ دا ہی بیٹا ہے، اپنے والد محترم حذافہ دا ہی بیٹا ہے۔ یہ پھر سینہ تان کہندے سی الحمدللہ، دنیا دے باقیاں تے پتہ نہیں شک ہے کہ یقین ہے، مینوں یقین ہو گیا مصطفیٰ کریم نے فرما چھڑیا ہے میں کہدا بیٹا ہاں اپنے باپ دا۔ پھر حضور نے فرمایا سلونی سلونی، پوچھو اور پوچھو۔ فبارک عمر علی رکبتیہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوڈیاں دے بار ادا ٹاں کھڑے ہوئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی ردینا باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا، حضور اسی رب تو بھی راضی ہیں، دین اسلام تو بھی راضی ہیں، تاڑے تو بھی راضی ہیں، رحم فرماؤ، رحم میری طرف آ جاؤ، اپنے جلال ختم کر دیو۔ حضور نے سیدنا فاروق اعظم طرف دیکھیا، فسکت رسول اللہ، حضور خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ پتہ چلیا جلال دے وچ گفتگو کرن دی اگر اجازت اسی تے فاروق اعظم نو سی، کنہاں نو؟ انہاں چ پیارے مصطفیٰ کریم نے دعویٰ کیتا ہے سلونی سلونی۔ میں ہنے دسیا سعید بن مسیب فرماندے ہیں کہ اس کائنات دے وچ دو ذاتاں نے صرف دعویٰ کیتا ہے، جویں حضور نے دعویٰ کیتا نا یہ سلونی سلونی ممبر تے کھڑے ہو کے، ایداں ہی ممبر تے کھڑے ہو کے شیر خدا نے دعویٰ کیتا ہے، فرمایا فواللہ سلونی لا تسألونی عن شیء یکون الی قیام الساعہ الا حدثتکم بہ۔ شیر خدا نے فرمایا میرے کولوں قیامت تک واسطے جو پوچھنا ہے پوچھو، میں تے کھڑے ہی جواب دے دوں گا۔ یہ کون ہوں کہنے دے ہیں میں علم کا شہر ہوں؟ اچھا ویسے حیرت والی گل یہ ہے، حیرت والی گل یہ ہے علم دا شہر بھی اوہی دعویٰ فرما رہا ہے تے شہر علم دا دروازہ بھی اوہی دعویٰ فرما رہا ہے۔ پھر شیر خدا نے فرمایا فواللہ لا تسألونی عن شیء لا تسألونی عن شیء دون العرش الا اخبرتکم عنہ، فرمایا عرش الہی تک تے زمین دی 7ویں تہ تک جو پوچھنا ہے پوچھو، شیر خدا جواب دینے تیار ہے۔